Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Saint-Père qui, comme vous savez, vient de rentrer de son voyage en Thaïlande et au Japon. Et alors, je dois vous avouer que nous sommes tous admiratif, étonné, le Saint-Père est en pleine forme, alors que nous, ici, dans les studios, nous sommes tous très fatigués par les nuits passées en compagnie du Saint-Père. Le Saint-Père est un athlète, mais bravo Saint-Père. Vous le voyez, il sourit, il va saluer ses collaborateurs et d'ici quelques instants, Pape François ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them.
And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the close of the age." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. أما التلاميذ 11 فذهبوا إلى الجليل، إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه. فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم ارتابوا. فدنا يسوع وكلمهم قال: إني وليت كل سلطان في السماء والأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Ieri sono ritornato. Je suis rentré d'un voyage apostolique en Thaïlande et au Japon, un don duquel je remercie le Seigneur. Je souhaite renouveler toute ma reconnaissance aux autorités et aux évêques de ces deux pays qui m'ont invité et qui m'ont accueilli avec une grande chaleur, et remercier surtout le peuple thaïlandais et le peuple japonais. Ma visite a fait grandir ma proximité et mon affection pour ces deux peuples. Que Dieu les bénisse avec abondance de prospérité et de paix. La Thaïlande, c'est un royaume ancien qui s'est modernisé en comptant le roi et les premiers ministres, et les autres autorités. J'ai rendu hommage à la riche tradition spirituelle et culturelle du peuple thaï. Le peuple au beau sourire. Les gens là-bas sourient. J'ai encouragé l'engagement pour l'harmonie entre les différentes composantes de la nation et ainsi afin que le développement économique puisse profiter à tout le monde, qu'il soit résolu les fléaux de l'exploitation, particulièrement des femmes et des mineurs. Donc, je me suis rendu en visite au patriarche supérieur des bouddhisme qui est la religion de ce pays, en poursuivant sur le chemin de l'estime réciproque qui avait été commencé par mes prédécesseurs afin que grandissent dans le monde la compassion et la fraternité. Dans ce sens, c'était très significatif la rencontre écuménique et interreligieuse qui s'est tenue dans l'université du pays. Le témoignage entre églises en Thaïlande passe aussi par des œuvres de service auprès des malades, des derniers. Et parmi tous ces témoignages excelle l'hôpital Saint-Louis que j'ai encouragé en visitant le personnel et en rencontrant des malades. Ensuite, j'ai dédié un moment particulier aux prêtres et aux personnes consacrées, aux évêques et aussi aux confrères jésuites. À Bangkok, j'ai célébré la messe avec tout le peuple de Dieu dans le stade national et ensuite avec les jeunes dans la cathédrale. Là, nous avons expérimenté que dans la nouvelle famille formée par le Christ, il y a aussi les visages et les voix du peuple thaï. Ensuite, je me suis rendu au Japon. À mon arrivée à la nonciature de Tokyo, j'ai été accueilli par les évêques du pays avec lesquels nous avons partagé le défi d'être pasteur d'une église petite, mais qui apporte l'eau vive de l'évangile de Jésus. Protéger la vie, c'était la devise de ma visite au Japon, un pays qui porte gravées les plaies du bombardement atomique et qui est porte-parole dans le monde entier du droit à la vie et à la paix. À Nagasaki et à Hiroshima, je me suis arrêté en prière. J'ai rencontré des survivants et des proches des victimes et j'ai confirmé la condamnation ferme des armes nucléaires et de l'hypocrisie de parler de paix en construisant et en vendant des engins de guerre.
Après cette tragédie, le Japon a démontré une extraordinaire capacité de lutter pour la vie et l'a fait aussi récemment, après le triple désastre de 2011, tremblement de terre, tsunami et un accident à la centrale nucléaire. Pour protéger la vie, il faut l'aimer. Et aujourd'hui, la menace dans les pays les plus développés est la perte du sens de vivre, le sens de la vie. Les premières victimes du vide, du sens de vivre, ce sont les jeunes. Donc, une rencontre à Tokyo leur a été dédiée. J'ai écouté leurs questions et leurs rêves, leurs aspirations. Je les ai encouragés à s'opposer ensemble à toute forme de violence et de s'ouvrir à l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu et au service envers le prochain. D'autres jeunes, je les ai rencontrés dans l'université avec la communauté académique. Cette université, comme toutes les universités catholiques, sont très appréciées au Japon. À Tokyo, j'ai eu l'opportunité de visiter l'empereur à qui je renouvelle l'expression de toute ma gratitude. J'ai rencontré aussi les autorités du pays avec le corps diplomatique. J'ai rencontré donc une culture de l'encontre, du dialogue, qui est caractérisée par l'amplitude des horizons, en restant fidèle à ses valeurs religieuses et morales et ouvert au message évangélique. Le Japon pourra être un pays qui pourra être le porte-parole d'un monde plus juste et pour plus d'harmonie entre l'homme et l'environnement. Chers frères et sœurs, confions à la bonté de la providence de Dieu les peuples de Thaïlande et du Japon. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, hier, je suis revenu de mon voyage apostolique en Thaïlande et au Japon. En Thaïlande, j'ai encouragé l'engagement pour l'harmonie entre les diverses composantes de la nation. La religion bouddhiste est partie intégrante de l'histoire et de la vie de ce peuple. En rendant visite au patriarche suprême des bouddhistes, j'ai voulu poursuivre le chemin d'estime réciproque initié par mes prédécesseurs, afin que grandissent dans le monde la compassion et la fraternité. Le témoignage de l'Église en Thaïlande passe aussi par le service des malades et des personnes laissées pour compte. Lors des messes célébrées avec le peuple de Dieu et avec les jeunes, nous avons fait l'expérience que dans la nouvelle famille formée par Jésus-Christ, il y a aussi les visages et les voix du peuple thaï. Puis je me suis rendu au Japon. Dès mon arrivée, nous avons échangé avec les évêques sur le défi d'être les pasteurs d'une église toute petite, mais porteuse de l'eau vive de l'évangile de Jésus. Protéger toute vie était la devise de ma visite
dans un pays qui porte les marques du bombardement atomique. À Nagasaki et à Hiroshima, j'ai prié, j'ai rencontré des survivants et des familles de victimes, et j'ai confirmé la ferme condamnation des armes nucléaires et de l'hypocrisie de parler de paix en construisant et en vendant des engins de guerre. J'ai encouragé les jeunes à s'opposer à toute forme de harcèlement et à vaincre la peur et la fermeture en s'ouvrant à l'amour de Dieu dans la prière et le service du prochain. J'ai souhaité aussi que le Japon développe une culture de la rencontre et du dialogue, caractérisée par la sagesse et la largeur d'horizon. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi di lingua francese. In particolare il gruppo di studio sulle relazioni con la Santa Sede dell'Assemblea Nazionale Francese. Cari fratelli e sorelle, vi invito ad affidare con me alla bontà e alla provvidenza di Dio i popoli della Thailandia e del Giappone. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier le groupe d'études sur les relations avec le Saint-Siège de l'Assemblée nationale française. Chers frères et sœurs, je vous invite à confier avec moi à la bonté et à la providence de Dieu les peuples de la Thaïlande et du Japon. Que Dieu vous bénisse. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, yesterday I returned from my apostolic journey to Thailand and Japan. I thank the civil authorities and my brother bishops, and in particular the Thai and Japanese people for their warm welcome. In Thailand, I met with the Supreme Buddhist Patriarch as a sign of esteem and of the importance of promoting respect and cooperation between the religions. And I encouraged the local church's support of the sick and the poor at St. Louis Hospital. Among the highlights of my visit were the meetings with priests and consecrated men and women, the bishops, and finally a group of young people. In the two celebrations of Mass, we saw clearly how the gospel is being enculturated among the Thai people. In Japan, the motto for my visit was Protect All Life, a vital theme for a country that experienced the devastation of the atom bomb and more recent disasters. I was able to spend time in prayer at Nagasaki and Hiroshima, where I met with survivors and their families, and I repeated my appeal for the abolition of nuclear weapons. In my meeting with young people, I encouraged them to face the future without fear by opening their hearts to God's love in prayer and in service to others. I ask you to join me in entrusting the people of Thailand and Japan to God's loving providence. May He bless them with prosperity and peace.
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Australia, Canada e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Australia, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, gestern bin ich von meiner apostolischen Reise nach Thailand und Japan zurückgekehrt. Thailand besitzt eine reiche spirituelle und kulturelle Tradition. Mit meinem Besuch beim obersten buddhistischen Patriarchen führte ich den von meinen Vorgängern begonnenen Weg der gegenseitigen Wertschätzung weiter, damit in der Welt Verbundenheit und Solidarität wachsen. In diesem Sinn war auch das ökumenische und interreligiöse Treffen in Bangkok von Bedeutung. Das Zeugnis der Kirche in Thailand wiederum zeigt sich besonders in ihrem Dienst für die Kranken und die Armen. Der Besuch in Japan stand unter dem Motto „Jedes Leben schützen“. Im Gedenken an die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki habe ich die Forderung nach einer nuklearwaffenfreien Welt unterstrichen. Japan hat seinen Einsatz für das Leben auch nach der dreifachen Katastrophe Erdbeben, Tsunami und Atomunfall im Jahr 2011 unter Beweis gestellt. Eine Bedrohung für das Leben stellt heute oft der Verlust des Lebenssinns dar. Zu den ersten Opfern der Sinnlehre zählen junge Menschen. Beim Jugendtreffen in Tokio habe ich dazu ermutigt, Angst und Abschottung zu überwinden und sich der Liebe Gottes im Gebet und im Dienst an den Mitmenschen zu öffnen. Diese Liebe haben uns auch die vielen japanischen Märtyrer bezeugt, die große Vorbilder für die Treue im Glauben sind. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca presenti a questa udienza. Sono grato al Signore per il mio viaggio in Thailandia e Giappone. Fidiamo alla sua provvidenza i fedeli di tutte le persone di questi due paesi e vi chiedo di pregare anche per me e il mio ministero per la Chiesa universale. Buon soggiorno a Roma. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, die an dieser Audienz teilnehmen. Ich danke dem Herrn für meine Reise nach Thailand und Japan. Seiner Vorsehung wollen wir die Gläubigen und alle Menschen in diesen beiden Ländern anvertrauen. Und ich bitte euch, auch für mich und meinen Dienst für die universale Kirche zu beten. Schönen Aufenthalt in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto,
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón, un don que agradezco al Señor y a todos los que lo hicieron posible. En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo thai y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al Patriarca Supremo de los budistas, siendo la religión budista parte integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente visité el Hospital San Luis y tuve un tiempo con sacerdotes, religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral. Después fui a Japón. El lema de visita a aquel país fue proteger todo tipo de vida. Este mensaje es significativo en aquella tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple desastre del 2011. Pero es una nación que se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki y en Hiroshima condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires San Pablo Miki y los 25 compañeros, el beato Justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe en los momentos de persecución. En Tokio tuve encuentro con los jóvenes, con la comunidad académica de la Universidad Sofía y también mi estadía con la visita, y terminé mi estadía con la visita al emperador Naruhito y a las autoridades del país, ante los cuales pude manifestar mi deseo de promover una cultura del encuentro y del diálogo, caracterizada por la amplitud de miradas y la sabiduría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia, siguiendo el ejemplo de los santos mártires. Que Dios los bendiga. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Queridos irmãos e irmãs, confiemos à bondade e misericórdia de Deus os povos da Tailândia e do Japão que acabo de visitar.
Desejo renovar aqui o meu agradecimento às autoridades e aos bispos de ambos os países que me convidaram e acolheram com grande solicitude e amizade. E aos respectivos povos, para quem imploro de Deus paz e prosperidade. Na Tailândia, pude encorajar os esforços em prol da harmonia entre as diversas componentes da nação, com votos de que o progresso econômico possa beneficiar a todos e se ponha termo à praga social, que é a exploração, sobretudo de mulheres e menores. Está seriamente empenhada nisto a Igreja local, cujo testemunho passa também através das suas obras ao serviço dos doentes e marginalizados. Na Eucaristia e sucessivo encontro com os jovens, podemos sentir que uma nova família formada por Jesus inclua também os rostos e as vozes do povo tailandês. Depois, sob o lema Proteger toda a vida, visitei o Japão, cujo povo traz gravadas na alma os estigmas das terríveis explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Lá pude rezar, encontrar alguns sobreviventes e familiares das vítimas e reiterar uma firme condenação das armas nucleares, denunciando também a hipocrisia de se falar de paz e, ao mesmo tempo, construir tais bombas e vendê-las. O povo japonês, depois daquela tragédia, demonstrou uma capacidade extraordinária de lutar pela vida. E o mesmo haveria de fazer em 2011, o ano do tríplice desastre: o terremoto, o tsunami e o incidente na central nuclear de Fukushima. Para proteger a vida, toda a vida, é preciso amá-la. E hoje, uma grave ameaça nos países mais desenvolvidos é a perda do sentido da vida e do amor à vida. E as primeiras vítimas deste vazio são os jovens. A abundância de recursos não basta. É preciso o amor de Deus Pai, que Jesus Cristo nos trouxe e oferece. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo di allievi dell'Accademia della Polizia Civile dello Stato di San Paolo e i fedeli della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Petropolis. Il Signore vi benedica perché dovunque siate farò luce del Vangelo per tutti. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire nei vostri cuori il sentire e vivere con la Chiesa. La Madonna vi accompagni e vi protegga voi tutti e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular o grupo de alunos da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo e os fiéis da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Que o Senhor vos abençoe, para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم
ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا، وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بعد زيارته الرسولية إلى تايلاند واليابان، أشاد البابا بالتقاليد الروحية والثقافية الغنية للشعب التايلاندي، والجهود المبذولة من أجل التوافق والاحترام المتبادل بين مختلف مكوناته في سبيل خير الأمة. كما وأشاد بشهادة الكنيسة التي تظهر من خلال أعمال الخدمة للمرضى والمهمشين. وفي اليابان رأى قداسة البابا التحدي الموجود أمام الأساقفة في كونهم رعاة لكنيسة صغيرة جدا، لكنها مصدر للماء الحي لإنجيل الرب يسوع. ومن هذا البلد الذي يحمل جراح القصف الذري، شدد على أهمية حماية كل حياة، وعلى الإدانة الصارمة للأسلحة النووية، وعلى إدانة نفاق التحدث عن السلام فيما يتم بناء وبيع القنابل الحربية. وأكد بالتالي على أهمية المحبة اللي واجب منحها للحياة المهددة بفقدان معناها، محبة الله الآب التي منحنا إياها يسوع المسيح وما زال يمنحنا إياها. ودعا أيضا الشباب إلى مواجهة هذا الخطر، لأن يتحدوا في صد جميع أشكال التنمر، وللتغلب على الخوف والانغلاق من خلال الانفتاح على حب الله عبر الصلاة وخدمة الآخرين. وفي نهاية كلمته عبر عن أمنيته بثقافة لقاء وحوار تتميز بالحكمة وباتساع الأفق. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania, dal Libano e dal Medio Oriente. Matteo ci insegna che Gesù Cristo rimarrà sempre con noi tutti i giorni fino alla vita del mondo. Vi chiedo di andare avanti sempre senza paura e di portare Cristo a tutti i popoli. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من العراق ومن سوريا ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. يعلمنا متى أن يسوع المسيح سيبقى معنا طوال الأيام إلى نهاية العالم. أدعوكم أن تنطلقوا دون خوف وأن تحملوا المسيح إلى كل الشعوب. إن الرب يبحث عن الجميع ويريد أن يشعر الجميع بدفء رحمته ومحبته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych,
a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Wczoraj powróciłem z podróży apostolskiej do Tajlandii i Japonii, za którą jestem bardzo wdzięczny Panu. Tajlandia to pradawne królestwo, które bardzo się unowocześniło. Składając hołd bogatej tradycji duchowej i kulturowej narodu tajskiego, zachęcałem do starań o harmonię między różnymi komponentami narodu. Religia buddyjska jest integralną częścią historii i życia tego ludu. Dlatego odwiedziłem najwyższego patriarchę buddystów, podążając drogą wzajemnego szacunku zapoczątkowaną przez moich poprzedników. Kolejnymi etapami wizyty były spotkania ekumeniczne i międzyreligijne, odwiedziny chorych w szpitalu świętego Ludwika, spotkania z biskupami, kapłanami i osobami konsekrowanymi oraz msze święte w Bangkoku na Stadionie Narodowym, a następnie z młodzieżą w katedrze. Potem udałem się do Japonii. Chronić każde życie. Takie było motto tej wizyty, w kraju, który nosi blizny po bombardowaniach atomowych i dla całego świata jest rzecznikiem podstawowego prawa do życia i pokoju. W Nagasaki i Hiroshimie trwałem na modlitwie wraz z ocalałymi i członkami rodzin ofiar. Wyraziłem stanowcze potępienie broni nuklearnej. Niosąc Chrystusowe przesłanie o miłości Boga Ojca, podczas mszy świętej oraz spotkań z młodymi w Tokio i na Uniwersytecie Sofia odwoływaliśmy się do świadectwa męczenników, świętego Pawła Miki i 25 towarzyszy, błogosławionego Justyna Takayamy Ukona i wielu anonimowych mężczyzn i kobiet, którzy zachowali wiarę w długich czasach prześladowań. Japonia, pozostając wierną swoim wartościom religijnym i moralnym oraz będąc otwartą na przesłania Ewangelii, może być krajem wiodącym w budowaniu bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata oraz harmonii między człowiekiem a środowiskiem. Drodzy bracia i siostry, powierzmy narody Tajlandii i Japonii dobroci i opatrzności Boga. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, cari fratelli e sorelle. Vi ringrazio di avermi accompagnato nella preghiera durante il viaggio in Thailandia e Giappone. Questa visita si è svolta nell'atmosfera di fratellanza, fondata sui valori umani e spirituali comuni, per coloro che vivono profondamente la propria fede nel rispetto degli altri. Ringraziamo il Signore per questo tempo di grazia. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas podróży do Tajlandii i w Japonii. Ta wizyta przebiegała w atmosferze braterstwa budowanego na wartościach ludzkich i duchowych, wspólnych dla tych, którzy głęboko żyją swoją wiarą z szacunkiem dla innych. Dziękujmy Panu za ten czas łaski. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario
e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je voudrais envoyer une salutation et ma proximité au cher peuple albanais qui a beaucoup souffert ces derniers jours. L'Albanie a été le premier pays d'Europe que j'ai voulu visiter. Je suis proche des victimes. Je prie pour les morts, les blessés, pour les familles. Que le Seigneur bénisse ce peuple que j'aime beaucoup. Samedi dernier, à Cabaú, au Brésil, a été proclamé bienheureux le prêtre Donizetti Tavares de Lima, pasteur totalement voué à son peuple, témoin de charité évangélique et courageux défenseur des pauvres. Le prêtre, les prêtres et les personnes consacrées, mais aussi les fidèles laïcs, peuvent s'approprier le témoignage de foi du bienheureux Donizetti avec la cohérence des choix de vie inspirés à l'Évangile. Et je vous demande d'applaudir le nouveau bienheureux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement, je salue les participants à l'Assemblée de l'Union apostolique du clergé avec son Excellence, Monseigneur Manzi, les pères Somasque et les groupes paroissiaux. Je salue aussi l'Association nationale Saint-Paul, l'Institut pour les inspecteurs de police d'État de Nettuno, à côté de Rome, le personnel du commissariat de Bari, dans les Pouilles, l'Association nationale Contalt, et la Fédération autonome des petites entreprises. Je salue pour terminer les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Dimanche prochain commencera le temps liturgique de l'Avent. Je me rendrai à Greggio pour prier là où il y a eu la première crèche qui avait été faite par Saint François d'Assise et envoyée à tout le peuple croyant une lettre pour comprendre la signification de la crèche. Je souhaite à vous tous que dans l'avant, l'attente du Sauveur remplisse vos cœurs d'espérance et qui vous trouve joyeux dans votre service auprès des plus nécessiteux. Je vous remercie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus Hovisum, et con spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome et tout de suite après, vous pourrez suivre la conférence de presse que le Saint-Père a donnée à son retour de son voyage au Japon, dans l'avion. Donc, c'est tout de suite après l'audience, conférence de presse du Saint-Père dans l'avion. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Et merci à vous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.